Ambalma Radio Miracle FM lamɛnbaaw aw salam alaikum. Nyaw ka bi tile kibaruyaw ye. Kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ Mamadu Daw, Dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ Kucala. N ka téléphone numéro 75 77 17 49 o kelen de ye WhatsApp numéro ye. Mɛ foli bila ka taa lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ, Bamako n'a lamini u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan. Ɲamana n'a lamini u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan. Ma ɲinɛ radio so in a baarakɛlanw an'u ka ɲɛmɔgɔ Bakari Sidiki Jara tiɲɛtigi tɔ ma. U bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan k'a da u tulo kan ko nin ye aw ka bi dumadonya don kibaruyaw ye. Bi duma min bɛnna janvier kalo tile 28 ma. Farafin kalo a tile 25 Dolo jate kɔnɔ fonɛnɛ a kalo filalan tile 7 don nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye. Ko bi ɲinɛ san fonɛnɛ ye tile 30 ani tile 7 dafa ka bɛn ni bi duma ye. Dolo ka taama cogo la ko ni bi tile bɔra la ko ɲinɛ fonɛnɛ tɔ to la tile 50 ani tile 3 de ye. O la Dolo ba fila de nɔrɔ barikalen ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ. O ye dolo jumɛnw ye? A fɔlɔ Zuwailu, a filalan Zuhurat. Ka da nin dolo fila in nɔrɔw ka sababuyaw kan, jɔnni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taama sen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw. O b'a kɛ sa. Ko ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 22 la kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew n'olu kan ka bɛn funtɛni kalo fɔlɔ denw ma ni so denw. Mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Yusufu ka so beliyew bi tile ko kɛnɛ datugulen don. Aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn sira minnu fɛ bi tile kɔnɔ k'u bɛna caya kojugu. Bana minnu bɛna y'aw ka sira caman kan bi tile kɔnɔ. Ko dɔw kun ka nɔgɔ kun ko gɛlɛya bi sɔrɔ olu la bi. Aw kun bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko dɔw la don tɛmɛlenw na ko bi tile olu bɛna kɛ balan aw bolo bi tile kɔnɔ. O la kunaw ma dɛsɛ wale caman bɛ a k'olu bila ka don nataw ma kɔnɔ. Bi tile n'aw nana fɔ aw bɛ kow karaba k'u bɛ se ka dɔ fara gɛlɛyaw kan. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na kana bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro n'olu kan ka bɛn funtɛni kalo filalan denw ma gɛrɛsɛgɛso denw. Mɔgɔ minnu u bɔgɔ ta la Adama ka so. Toro bi aw ka don ye kibaruya dumanw minnu bɛna kɛ sababu ye ka dimi bɔ aw la bi. Minnu bɛna tile daminɛ ni gɛlɛyaw ye, gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ farigɔn o n'a ɲɔgɔnna kan ko nɔgɔya bolo dalen olu ye. Minnu bolofɛn tununnen don u bɛ se k'u tulo majɔ u bɛ kibaruya duman mɛn o n'a ɲɔgɔnnaw la bi tile kɔnɔ. Wa sababu banaminen don minnu n'u ka sɔrɔw cɛ k'u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la bi aw ka don ye. N'aw ye wulikajɔ kɛ bi aw tɛna nimisa sɔrɔ a la. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la kana bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux n'olu kan ka bɛn funtɛni kalo sabalan denw ma Badu denw. Mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Dawuda ka so. Gémeaux kibaruya dumanw, kibaruya nafamaw, taama sira sanumaw, yɔrɔjan kibaruyaw aw bɛna yɛlɛda sɔrɔ minnu kɔnɔ bi aw ka don ye. Tile daminɛ fɔ ka taa se a laban yɔrɔ ma ko kɛnɛ jɛlen don aw fan fɛ ni taama bɛ minnu bolo taama siraw sanuyalen don. Kunnafoni bɛna se aw ma bi aw bɛna yɛlɛdaba sɔrɔ kibaruya minnu na. O la aw bɛ se k'aw hakili latigɛ bi tile ka wuli ka jɔ kɛ aw ka laɲiniw nɔfɛ. Fɛn min ye gɛlɛma ye o de ye ka sigi ka bolo fila da sen kan bi tile kɔnɔ. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la kana bila juillet kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma cancer n'olu kan ka bɛn somiyɛ a kalo fɔlɔ denw ma fasodenw. Mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Idrissa ka so. Cancer bi tile k'aw ka masaya bɛna sabati bi tile kɔnɔ. O la bi aw bɛna nisɔndiya sɔrɔ sira caman fɛ ko nka so kɔnɔ kow, somɔgɔw ka kibaruyaw, faso kɔnɔ kow olu de barikalen don aw fan fɛ bi tile kɔnɔ kosɛbɛ. Aw bɛna dusu suma sɔrɔ ni somɔgɔw ka kibaruyaw ye bi tile kɔnɔ. Bi aw ka don ye kibaruya dumanw, kibaruya nafamaw, dalaciw, telefɔni cikanw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya se aw ma bi tile kɔnɔ. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 24 na kana bila août kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma Lion n'olu kan ka bɛn somiyɛ
a kalo filalan denw ma denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila ibrahima ka so lion ko bi yɛlɛda fanga bɛna bonya aw fan fɛ kosɛbɛ bi tile tɛmɛcogo la nisɔndiyaw aw bɛna nisɔndiya minnu sɔrɔ ka bɔ ɲɛmɔgɔw yanfan wala mansa yanfan olu ɲɛsinen don aw ma bi y'aw ka don ye lajali siraw donbolow ka bɔ ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka se aw ma ko bi tile dɔ bɛna fara aw ka kow kan ɲɛtaga sira kuraw bɛna dayɛlɛ aw ɲɛfɛ minnu sababu bɛna bɔ ɲɛmɔgɔw la wala mansaw la o kuma laɲini minnu kun b'aw bolo ka ɲɛsin aw ka ɲɛmɔgɔyasow ma aw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ olu nɔfɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o caman na bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 24 na ka na bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma vierge n'olu kan ka bɛn sɔmiyɛ a kalo sabalan denw ma furu dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tara nabila isa ka so vierge ko tile daminɛ bɛ se ka gɛlɛya u bolo nka tile kɔnɔna na aw bɛna minɛcogo sɔrɔ kow la aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛn bi gɛlɛya minnu dilancogo bi sɔrɔ o la bi tile kɔnɔ o la ko n'aw ye kow daminɛ ni gɛlɛya sɔrɔla aw kana aw fari faga n'o tɛ n'aw ma dɛsɛ wali caman bɛ a k'olu bila fɔ tile ka kɔrɔta sɔgɔmada joona bɛna girinya kosɛbɛ hali layiru mana to ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw cɛ sɔgɔma a ka se ka waleya bi tile kɔnɔ ko lalafɔ wulada yan fan fɛ taamasiraw olu sanuyalen don ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 24 na ka na bila octobre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma balansu n'olu kan ka bɛn kaw la a kalo fɔlɔ denw ma furuso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala seyidina umaru ka so balansu ko bi n'aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn o caman sababu bɛna bɔ jigiya siraw de la k'aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛbakun ye bi tile kɔnɔ k'aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛbakun ye aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu ka se ka jigiya siraw lafa bi k'o tɛna nɔgɔya nka ni ko min sudala mɔgɔ la i bɛ se a kunbɛn cogo la taama siraw sanuyalen don ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 24 na ka na bila novembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kaw la a kalo filalan denw ma dibiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion bi tile k'u ma barika ko walew caman bɛna sɔrɔ u kunjugu kan bi tile kɔnɔ aw ka jo sɔrɔ bi k'o tɛna nɔgɔya aw joko bɛ se ka yɛlɛmɛ ka k'aw ka jalaki ye bi ko bi aw ɲɛ bɛna k'aw ka hɛrɛw la tɛgɛ ka da kan k'o tɛna nɔgɔya wa n'aw ma janto u bɛ se ka sɔn d'aw la bi aw tɛna se k'aw yɛrɛ jɛya sɔn minɛ hali n'u ma kɛ aw sɔn ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 24 na ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sayitɛriw n'olu kan ka bɛn kaw la a kalo sabalan denw ma siraso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala alaw taala ka so sayitɛriw kibariya dumanw kibariya nafamaw minnu bɛ tali kɛ taa ani segi kibariyaw kan ni taama bɛ minnu senkɔrɔ taama siraw barikalen don minnu bɛ kunnafoni ma kɔnɔ ka bɔ yɔrɔ jan fɛ k'u bɛ se ka kunnafoni duman sɔrɔ u n'a ɲɔgɔnnaw la bi wa bi tile daminɛ fɔ ka taa se a laban ma kɛnɛ jɛlen don aw bolo aw bɛ se k'aw hakili latigɛ bi aw ka doni ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo fɔlɔ denw ma masaso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala masa sulemani ka so capricorne kibariya dumanw kibariya nafamaw minnu bɛna dɔ fara aw ka kow kan ɲɛtaga sira kuraw olu bɛna dayɛlɛ aw ɲɛfɛ bi tile kɔnɔ ko bi aw ka don ye aw bɛna yɛlɛda sɔrɔ sira minnu fɛ o de bɛ sɔn ka cɛya wa bi tile ko dɔ kun ka gɛlɛ aw bolo kunu ko dilancogo bi sɔrɔ olu la olu bɛ nɔgɔya aw bolo bi wa aw ka jigiya sira minnu kun balalen don ko minɛcogo bɛna sɔrɔ olu caman na bi n'aw ye wuli ka jɔ kɛ aw tɛ nimisa sɔrɔ o la bi aw ka don ye fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma ko aw kunnadonni bɛna fɛgɛya bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo filalan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala badara lu ka so verseau bi tile janfan walew jigitigɛkow aw bɛ se k'olu kunbɛn sira caman fɛ ko bi walew bolodatɔ aw ɲɛ tɛ gɛlɛya min na n'a y'u daminɛ olu bɛna boli gɛlɛyaw bɛna bɔ ka jɔ aw dalen no aw yɛrɛ la sira dɔw fɛ bi tile aw bɛna sɔrɔ aw bɛ dɛsɛ ka ɲɛ sɔrɔ o sira caman na bi tile kɔnɔ
walama aw dalen kun don mɔgɔ dɔw la bi tile a bɛna sɔrɔ olu ma se ka danaya minɛn fa nka ni ko min sudala mɔgɔ la i bɛ se a kunbɛ cogo la a ka kan bi ni kow nana u ma cogo min na k'u kunbɛ o cogoya kelenw na ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka taa bila mars kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fo nɛnɛ a kalo sabalan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila nuhun ka so poisson kibaruya dumanw kibaruya nafamaw taama sira tilelenw ɲɔgɔn kunbɛw ani hakilila falew bi aw ni mɔgɔ minnu bɛna ɲɔgɔn kunbɛw kɛ ko aw ka hɛrɛ ni kunkɔrɔta bɛ bɔ o caman kɔnɔ wa taama bɛ minnu senkɔrɔ ko bi tile taama siraw bɛna kɛ ni kunkɔrɔta sɔrɔ siraw ye wa bi aw ka don ye n'aw ma presse aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko caman na bi tile kɔnɔ bi aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ jan fɛ kibaruya minnu bɛna yɛlɛda se aw ma bi aw ka don ye ayiwa nin kun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi juma furankɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi jumadonya olu de ye ko bi sɔgɔmɛda in na 8h ani 9h furankɛ misi bɔ tile waati o ye furankɛ fɔlɔ ye furankɛ filanan bi 13h ani 14h furankɛ seli fana waati bi jumadonya ko nin ye waati kunkurunin fila ye jɔnni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye ka sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi jumadonya ye Allahu Taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ don kibaru kɔnɔ kɔnɔ tɛ mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la Radio Miracle FM lamɛnbaaw nin kun y'aw ka bi jumadonya don kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ Mamadu Daw n ka téléphone numéro 75 77 17 49 ka bɔ Kucala o kelen de ye WhatsApp numéro ye k'a lase aw ma Miracle FM fiɲɛ suru fɛ 89.9 fiɲɛ suru an bɛ dugawu kɛ sa bi tile hɛrɛ Allahu Taala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma